Hello guys, welcome back to my channel. Guys, আজি তো মই supermarket যাওঁলাইছে আজি supermarket বজাৰ দিন আছে না যে কাৰণে supermarket বজাৰতে অলপ বজাৰ খান কৰিব ওলাইছে না তো অলপ আপনি খানকে भी দেখাব আচ্ছা নালাগে কেনে লাষ্টক চাই দিবি আৰু মাৰ্কেটতে তো আপনি খান भी জানে না বেছি ৰাছ আছে supermarket বজাৰটো না হ'লে এনে মই short অলপ vlog বনাব ওলাইছে যে কাৰণে আচ্ছা নালাগে কেনে চাই দিবি দে আৰু কোনবা মলা চেনেল নতুন দেখি আছে পেলে মৰম পৰা লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু মইকে সাপোৰ্ট কৰি দিবি কৈ কেনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো গাইছ এতিয়া যাব ওলাইছে তাতে পাই লগ কৰিব বজাৰে বেছি ৰাছ না আৱাজ भी বেছি হ'ব হ'লে দে আচ্ছা নালাগে কেনে চাই দিবি দে চো বাই তাতে লগ কৰিব গাইছ supermarket পहुঁচি যাইছে আৰু 10 rupees pura saman iman bikai kenawe manu borta inika sase de sai thake je জলদি আইব 10 টাকা আহিবি 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা জলদি আইব জলদি আইব কিলো বলে মন 10 টাকা বলে 10 টাকা 10 টাকা আহিবি আরে জলদি 10 rupees কিলো বলে মন 10 টাকা আইবে আহিবি আচ্ছা এই তো 10 টাকা লব Nice short. One dress. One top side bit. So ito kan kurta aro frock kan ase aro ito tops kan bikai ase man bal ase ito kan to 300 400 lana kunba 500 in kali ase labi man bal ase aro ite pillow cover aro bedsheet na double भी ase single भी ase double kan to 450 40 भी pawo enika koise de itu kan hoy aro itu elastic dalia laga itu kan ase itu kan to 700 800 ase koise double size enika bikase de hoy kilo lemon ase sob pawo itu suit ase ladies laga itu kan 500 ase suit te aro ite pen kan na 150 200 enika pra bikase
Man bal bal kapra khan pavo de. Ite ice cream. Aro ite jalna jal koi ito. Mas mara laga tuna. Ito khan bi bal pra bikase. Apni khan sawole mon thakiwo dikhai diwo. Kunba mas mara manu khan to sawole mon thakiwo tuna. The karni to kunba to 1,000, kunba to 2,000, 3,000 nika laga bi ase kwa aside. To enika dikhai di ase aro fashizal to 200 na 300 enika kwa ase. Aro ito moko ito kg te 400. Kutia khan bikala ase ito khan. Vegetables. Belon eman bal pra bikase bachala. Olop enika dikhai di ase di moi tu ito bendi gas na. Ladies finger la gas ito loise de. Guys supermarket jaikena. Iti agor punchi deshe. Holebi eni olop hi video banabo parche na moi bacha bi lekina jaisile video bi bal pra banabo para nai. Aro ito video to banalo shule ketia dalibo parbo najane ajikali man busy hoikena ase. Video edit kuribole bi time napai kena ase. Aro kapra tuna man sosta 10 rupees per man bal na. Select kubo parche kole man bal kapra khan bi paina 10 rupees per man bal ase. Moi to select kubo para nai. Auntie select koi takshe. To moi ni video banawole time pass jaishe. Holebi bal para video banabo para nai. Na bacha para diktar na. Ni berai kena jala hi ase. Tani highlight olop hi video banabo para share koi kena. To kiman bi last tak sai dia khan ke bishi thanks dia ase. Aro enika support kuri thakibi. Aro next video te loko chu. Bye bye.